जय जगन्नाथ सांग मैंने आउ एक सुंदर वीडियो को मु गाँ टका संतोष स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल को। आपण आज मो वीडियो देखिए गोटे सुंदर शिव मंदिर जोटा आमर वर्तमान ओडिशार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कर गाँव शिव मंदिर। यहाँ हूँ मुख्यमंत्री गाँव शिव मंदिर जोटा गोटे बहुत सुंदर पहाड़ उपरे अच्छी जोटा आपन को दूर यहाँ देखा जूम करी किंतु खाली पहाड़टा देखा चलतु आज से शिव मंदिर बुलवा कहीं सेठारे अत्यंत सुंदर परिवेश देखापी तेणु आम निहाती टिके देखा आमर ओडिशार वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कर गाँ रायकला जोटा आमर केन्दुझर जिलार झुंपुरा ब्लॉक एवं गोटे रायकला पंचायत गाँ ना हूँ रायकला। तेणु से रायकलार यहाँ शिव मंदिर गाँव में प्राय दुईटी शिव मंदिर अच्छी किंतु यहाँ गोटे शिव मंदिर जोटा आमर धवलेश्वर आपण मैंने देखिपे यहाँ तार मेन गेटटा आठी मकर मेलाटा बहुत बड़ आकार हुए बहुत जाकजमक होता है। तेणु इठी मकर मेला रे बहुत लोक होती आउ मेला पड़े मीना बजार भी पड़े प्राय गोटे सप्ताह पर्यंत ये सब कार्यक्रम चली थाए। ये जो पड़िया गुड़े आप देखा ये सब मकर मेला रे भर्ती होता है कहीं ये एत भिड़ हुए जे गाड़ी थोयापी ये 30-40 टका लगी थाए भड़ा बहुत गाड़ी आसे आ बहुत लोक भी होती आउ बहुत विभिन्न ब्लॉक रु लोक मैंने आसती ये मकर मेला देखापी आठी यात्रा पड़े। तेणु चलतु आउ डेरी करवा नहीं जीवा आमर जोटा आमर लक्ष्यस्थल अच्छी से पहाड़ उपर को चढ़ा एवं बाबा भोलाशंकर को आम दर्शन करवा। आउ देखु केते पहाच होईची आउ ये प्राय 3-4 वर्ष तले पहाच गुड़िक बहुत हाइट थिला किंतु ताकू एबे टिके हाइट कम कराई कहीं लोक मैंने समस्ते तो आ चढ़ी पार ना। तेणु यू हाइट कम टिके कराई आ बहुत उंचा अच्छी यहाँ शिव मंदिर बहुत उंचार अच्छी तेणु चढ़ापी कष्ट जी टिके अत्यधिक मोटा लोक तेणु से चढ़ापी टिके असुविधा निहाती हेब। तेणु देखंतु एठी वर्षा दिन जेहेतु सी प्राय शिउली हो जाइए एवं एठी मध्य ऊपर को करेन्टर व्यवस्था अच्छी एवं पानीर मध्य व्यवस्था करा हुई आउ प्राय लोक तो कहीं देखा जाऊ ना कहीं सोमवार हेले मध्य यहाँ टिके आमर दूरिया रोची शिव मंदिर टी आउ जेहेतु पहाड़ उपरे तेणु बहुत कष्ट हुए चढ़ी उठिकी सेठी बाबा को दर्शन करने। तेणु जो नना रुहती सी तो आसती पूजा करती आउ तांकर पूजा सारा पर चली जाती कहीं एठी भक्त माने विशेष एत मात्रा रुहती ना कहीं एत उंचा चढ़ी बाबा को दर्शन कर किए सेटा हूँ गोटे काठिकर पाठ। तेणु आखपाखे दुकान टी बहुत दूर अच्छी आउ तेणु से सकाशे ये जगटा माने देखा सुंदर हेले ये लोक कम आसती आउ जो आमर जागर आउ मकर मेला हुए मकर संक्रांति सेते ये प्रबल भिड़ हुए आउ बहुत लोक हजार हजार संख्या लोक आसती देखिपे आप केड़े केड़े सब पथर खंड अच्छी जोटा मुझे आपको देखा सेटा जो ऊपर भ्यूटा देखा सहित पहाच गुड़िक मुझे आपको देखा देखु केते बढ़िया होइची पहाच गुड़िक चढ़ापी। आउ रहिला भगवान शिवं कथा तेणु शिवं पाक गले आम टिके कष्ट तो करवा निहाती कहीं शिव ही तांकर सबु निकांच जगार तांकर बासस्थान जोठी मशाणी आउ कोठी पहाड़ आउ कोठी बणबुदा जंगल भितर ही तांकर
ବାସସ୍ଥାନ ଆପଣମାନେ ତ ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ ଶିବଙ୍କର ସବୁ ସ୍ଥାନ ସବୁ କେଉଁଠି। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆଉ ପାହାଡ଼ଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ହେଲେ ବି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଚ କେମିତି ମୋଡ଼ି ମୋଡ଼ି ସବୁ ଅଛି ସାପ ଭଳିଆ। ଆଉ ପାହାଚର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳ ଭିଉଟା କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି, କେତେ ଉଚ୍ଚାରେ ଇଏ ସବୁ ଅଛି ମନ୍ଦିରଟି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ପାହାଚ ସବୁ କେମିତି କରାହେଇଛି, ମାନେ ସିମେଣ୍ଟର ସବୁ କରାହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଜଣେ ସେ ଆରାମସେ ଯାଇକି ଚଢ଼ିକି ଦେଖିପାରିବ ଏବଂ ଯାଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ମନ୍ଦିରଟିର ଶୋଭା ତ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟରେ ହିଁ ଦେଖିବେ, କାହିଁକିନା ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଯାଉଛି ଆଉ ଚଢ଼ିକିରି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ବି ମାନେ ଧଇଁ ଛଇଁ ଲାଗିଲାଣି। ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପାହାଚ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେମିତି ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳର ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କର ଯେମିତି 1352 ପାହାଚ, ସେଇଭଳିଆ ଏଠି ପାହାଚ, କିନ୍ତୁ 1352 ନୁହେଁ, ଏଠି ଆଉ ଟିକେ କମ୍ ହେବ, ତାର ପ୍ରାୟ 300 କି 400 ଭିତରେ ପାହାଚ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ହାଇଟ୍ ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ହାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟିକେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଅଛି, କାହିଁକିନା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିରଟି ଅଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯିବା ପାଇଁ ଏଠି ଉପଯୁକ୍ତ ମଣିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଘର ପାଖରେ ଯଦି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆଉ ଆମେ କଷ୍ଟ କରିକି ଯିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦ ନଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ଏଠି ପାହାଡ଼ମାନ ସବୁ ଅଛି। ପ୍ରାୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ହୋଇଛି, ଆଉ ଆମର ମନ୍ଦିର କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଇଟା ପ୍ରାୟ ସବୁ କାମ ପାଇଁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଉପରେ ଏତେ ରୋଷେଇ ଘର ବା ଖୋଲା ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଖଣ୍ଡମାନ ଅଛି। ଏଠି ଟିକେ ତାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର ସେ ଉପରଟାକୁ, ଆଉ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ଏତେ ଉଞ୍ଚା ପାହାଡ଼କୁ ପାଣି ସିମେଣ୍ଟ ସବୁ ଆଣି ଏଠି ଯୋଗାଡ଼ କଲାବେଳକୁ ତେଣୁ କଷ୍ଟ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ସେହି ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଟା ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ସେହି ଶିବ ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରଟି ବନ୍ଦ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ଆମର ପୂଜକ ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ପୂଜା ସାରି ପଳେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଟାଇମ୍ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ସେଇ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ସକାଳ 7:30 ହେବ। ଆଉ ତେଣୁ ମନ୍ଦିର ତ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଟିକେ ବାବା ଗଣେଶଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଦେବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଏଇଭଳିଆ ପରିବେଶ ସବୁ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୋଟେ କ'ଣ ମନକୁ ଆମର ମୋହିତ କରିବା ଏବଂ ଛୁଇଁବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଜୁମ୍ କରି ଚାରିପଟ ଦେଖାଉଛି କେତେ ଉଚ୍ଚାରେ ମନ୍ଦିରଟି ଅଛି ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଟିକି। ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ମନ୍ଦିରଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଆଉ ଆମେ ପୁଣି ଦେଖିବା ଚାରିପଟ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ସବୁ। ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ସବୁ ପଥର ଖଣ୍ଡ ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଉପରେ ବସିକି ଭଲ ଲାଗେ ବସିକି ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଡ଼ ବି ଖସି ଯାଇପାରେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟଟା ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ମନ୍ଦିରଟି ଏତେ ବଡ଼ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର, ଆଉ ବାବା ତ ଆମର ସୁନ୍ଦର, କାହିଁକିନା ସିଏ ତ କର୍ପୂର ଗୌରମ କରୁଣାବତାରଂ ସଂସାର ସାରଂ ଭୁଜଗେନ୍ଦ୍ର ହାରଂ ସଦା ବସନ୍ତ ହୃଦୟାର ବିନ୍ଦେ ଭବଂ ଭବାନୀ ସହିତଂ ନମାମି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏସବୁ କୁହାଯାଇଛି। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି କର୍ପୂର ଗୌର, ତେଣୁ କର୍ପୂର ଭଳି ବାବା ସୁନ୍ଦର। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗାଁର ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ ସେଇ 2 ନମ୍ବର ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅଛି, ଆଉ ଏଠି ଭଲ ସ୍ଥାନଟିଏ ବୁଲିବା ପାଇଁ।
आज तो वीडियो सारिबार समय होगलानी सांग मैंने तेणु आपण मैंने मो वीडियो सहित जोड़ी हो रही आपण मानक अशेष अशेष धन्यवाद एवं वीडियोटी भल लगे निश्चित आपण मैंने चैनल टी सब्सक्राइब करेंगे एवं लाइक शेयर कमेंट करने को भूलें आउ बाबा तो आम सब देखुचे किंतु बाबा जे आमको सब दर्शन देवे ता तो कहीपर ना कहीं से इच्छा पर निर्भर करे बाबा तेणु आम गणेश कार्तिक ही दर्शन कले जा हो देवसेनापति दर्शन कले और गणनाथ को दर्शन कले से ही आमर भल रखुची।